to be a teacher. I want to be a doctor. I want to be an engineer. Mao kini ang kadalasan nga atong madunggan sa mga bata. Puno sila sa paglaom, puno sa kakugi, o puno sa tag-as nga mga damgo sa kinabuhi. Sama sa usa ka bata nga nagdamgo, naningkamot ug nangindahay, kitang tanan adunay mga lain-laing mga pangandoy sa kinabuhi. Makabot ang kahayahay sa kinabuhi kauban ang tibuok banay ug makakita og kapari sa kinabuhi ug magbaton og kaugalingong pamilya. Kini ang pipila lang sa mga pangandoy sa kanhi rebelde nga ilhon nato sa ngalang Rodel. Rebelde. Oo, pero di man kay Abi rebelde, kinahanglan pa nimo i-judge sila. Kaya naman pa uban nga nisulod sila inana, pero napay mga reason kung ano silang napunta ina nga sitwasyon, di ba? Ang pamilya ni Rodel, kabos, isip ka magulangan sa upat ka managsuon. Dako ang gisakripisyo ni Rodel. Gisakripisyo niya ang iyang pagkabatanon aron lang makatabang sa iyang pamilya. Pobre kayo. Tapos upat ka magsuon, duha ka babae, duha ping lalaki. Ako may panganay sa upat nga magsuon. Tapos ako nagtrabaho, mag-uuma, pati yung lisura akong trabaho. Aron makatabang sa iyang pamilya, na maligya og lain-laing utanon si Rodel. Sama sa tangkong, kamote ug kalamunggay. Apan bisan pa sa iyang paningkamot, dili gihapon igo kini aron makasuporta sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa iyang pamilya. Gani usahay, asin na lamang ang ilang sudan. Tapos pati yung lisura ang trabaho namo kay sa kadlaw kasar kakaon. Tungod sa kapit-o sa kinabuhi nga nasinati ni Rodel, siya og ang iyang mga igsuon wala nahatagan og saktong edukasyon sa ilahang ginikanan. Sa mong managsuon, wala mi kay eskwela kay wala di ka pa sa mong mamagpapa. Bisan ganit pagbasa o pagsulat di kantigo. Sakit man sa buot ni Rodel, nakadesisyon siya nga mobiya sa ilang dapit aron mangita og mas maayong panginabuhian. Sa edad nga 16, nisulod siya sa usa ka hasyenda. Namasin nga mahatagan og trabaho. Nadawat siya isip magbabaol. Para makatrabaho ko, parang ikatabang sa akong papa ug mama. Nga motong nakatrabaho ko sa asinda, perting paitag trabaho sa asinda. Bulad og init, tapos ulan pa. Wala lami kaon bagay pas mo na. Sa 5 ka tuig nga pagpanabaho sa umahan, tungod sa iyang walay sama nga kakugi, nahatagan siya og gamayng luna sa hasyenda. 5 ka tuig na akong trabaho sa asinda, tungod nga nakita sa akong amo nga daw maayo ko sa trabaho. Tungod sa yuta nga iyang nadawat, nakakauna sila og katulo sa usa ka adlaw. Nakapalit sa ilang batakang panginahanglan, nakatukod og negosyo sama sa sari-sari store ug babuyan. Sa paspas nga dagan sa panahon, sa 3 ka tuig niyang pagnegosyo, nakahimamat siya og lain-laing klase sa tawo. Ito sa akong pagnegosyo, nakahinagbo ko og lain-laing tao, nakaamigo ko og daghan ang uban, politiko o mga negosyante rapod. Ug usa sa iyang mga nahimamat ang usa ka maanyag nga babayi nga tinun-an sa usa ka inilang tunghaan sa syudad sa Dumaguete. Kanang silita, guwapa o hamis, mauto naka istorya na igayod mi, naka amigami. Sa mubo nga panahon, nagkasuod silang duha, ug sa ilang pagkasuod, miabot ang higayon nga naghisgot na sila kalabot sa mga kalihukan sa pangkagamhanan. Sige siyang hisigot mo kanang pangurakot. Wala na yayo ang gobyerno, wala na itarong ang edukasyon. Sa kadugay nilang panag-uban, natingala si Rodel
kung ngano kanunay gahisgot si Lita kalabot sa pagdagan sa gobyerno. Tungod ato si Lita siging kuan sa kuha nga dili ko lumayo ang gobyerno na naplisihan ako ni Lita nga dili ko lumayo ang gobyerno. Naglagot na lang po ko sa gobyerno. Apil na sa ilang kanunay nga istoryahan, mao ang pagdaog-daog sa mga kabos. Dili makiangayon nga hustisya, walay klarong serbisyong publiko sa bukid, walay tarong nga edukasyon, ug pagpangurakot sa gobyerno. Tao niya, akong nasayran si Lita, o siya dito ka, hangaway nga impi si Lita. Nilabay ang panahon, nahilo ni Lita ang panghunahuna ni Rodel. Nausob ang panglantaw ug pagtuo ni Rodel. Ang gobyerno nga iyahang gituuhan ug gisaligan, karon alang kaniya usa ka mangingilad ug kawatan. Sa bukid, nag-recruit ko nga pasudon sa MPA. Kay manghatag ko na sila og yuta, tapos makasawa ko na og pang mga babae. Tuig 2008, usa ka adlaw, gipakuyog siya ni Lita sa usa ka layong lugar. Tungod sa iyang dakong salig ni Lita, miuban siya sa walay pagduha-duha ug didto niya nasayran nga si Lita usa di ay ka rebelde, usa ka NPA. Matod ni Brigadier General Francisco Patrimonio, kasagaran sa mga tao musulod pagka-rebelde tungod sa mga pasalig sa NPA. They always portray that they are the defenders of the people, no? Ug didto gi-recruit siya. Gipasaligan sama sa moasenso iyahang kinabuhi. Makaangkon og dakong yuta, makaangkon og posisyon sa gobyerno kung makadaog ang NPA batok sa gobyerno ug makapangasawa og gwapa. Nisulod si Rodel sa maong organisasyon nga walay panamilit sa iyahang mga ginikanan. Tungod sa mga pasalig sa NPA, naengganyo si Rodel. Sa kadugayan niyang pagserbisyo, nahimo siya og patrol leader nga kundiin nagmando og mga daotan nga buluhaton. Sama sa pagpang-ambush, pagsunog sa mga dikarga nga moadto sa bukid. Ang butang nga iyahang gituuhan nga palasyo, usa di ay kakalbaryo. Matod ni Brigade Commanding Officer Brigadier General Francisco Patrimonio, ang rebelde mubalik sa sabakan sa balaod tungod sa kalisod na sa kinabuhi dito sa Sa totoo lang, napakahirap talaga. Napakahirap, ano. Halimbawa, very yung mga gamit mo, no? It is really a sacrifice. Kung ngayon, kung sige pa operate ang sundalo, hindi makalusot yung supplies nila. Kung saan-saan sila nanghihingi ng pagkain. That's really very hard. kahadlok, Kuan kung nakahadlok ko ay nga mauna na may mga sundalo nya dili mi kakaon og karong tapos gilagas mi sa sundalo. kamingaw, kasakit. Mao kini ang nabati ni Rodel sa pulo ka tuig niyang pag-alagad sa matud pa gituuhan niya nga makapauswag sa iyahang kinabuhi. Sa pangtao nga naagni nga magpasakop sa NPA, tawgon lang nato sa ngalang Dayan. Kabusab ang pamilya ni Dayan. Tungod sa kalisod, grade 6 ra ang iyang nahuman. Kami, ang kinabuhi ginamo, uban sa akong ginikanan, pobre nga mag-uuma yun mi. Wala ko'y papa, 6 years pa ko. Aron makatabang sa iyang ginikanan, nakadesisyon siyang mangindahay sa layong dapit. Tungod sa kalisod sa kinabuhi sa ilang lugar,
Nagtrabaho siya isip yaya dito sa Subo. Nato na po kog Dumaguete. 4 years po ko sa Dumaguete. Dayon, pagka antod 8 years ko nagtrabaho, nagpahuway ko sa balay. Huway sa ko kadyot nga usa ka bulan. Human sa 8 ka tuig, niuli si Dayan sa ilang lugar tungod sa pagkamatay sa iyang apuhan. Dili malimtan ni Dayan ni adtong tuig 2000, may mga kalit nga bisita ang nitunga sa ilaha. Ang mga bisita nangayo og panihapon. Po, nag-edad mo ko atong 20. Magkumbinsi ko niya nga mag-uban sa armadong kusog kay kuno nang para kuno nga ang ilahang propaganda nga makaangkon kuno mi og amuang kaugaling yuta kay naman naob mi adto para kuno nga matawhay-tawhay ang amang Nagpaila ang maong mga bisita nga sakop sa rebeldeng Pundok NPA. Sa kadugayan, girecruit siya nga mosulod sa ilang organisasyon. Magkumbinsi ko niya nga mag-uban sa armadong kusog kay kuno nang para kuno nga ang ilahang propaganda nga makaangkon kuno mi og amuang kaugaling yuta kay naman naob mi adto para kuno nga matawhay-tawhay ang amang pangabuhi kun anay kaugalingong yuta di nangutana kung saan na mo napag-angko saan na to napag-angkon atuan ang lunsaran og ubat ang dagkong agalong yutaan kay ato ako no nang gabawion ang maong kapatagan nga nagiangkon ro nila. Sa akong bahin wala ko ipituhi ana ba kay sa akong bahin bisan pobre me nangabuhi man jud ko ako ara nga ginagmay makahatag bukos ko mama. Wala ni balibad si Dayan sa tanyag sa mga rebelde. Ang ilahang propaganda nga makaangkon kuno mi og amuang kaugaling yuta kay naman naob mi adto para kuno nga matawhay-tawhay ang amang pangabuhi kun anay kaugalingong yuta di nangutana kung saan na mo napag-angko saan na to napag-angkon atuan ang lunsaran og ubat ang dagkong agalong yutaan kay ato ako no nang gabawion ang maong kapatagan nga nagiangkon ro nila. Gipasaligan siya nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa iyang apuhan ug makaangkon og luna. Bago man tong napatay akong lula nga gitulis man to di ningon sila nga kung dili ka mag-uban sa armadong kusog dili matagag hustisya imong lula nga namatay ningko bitaw namatay bitaw to nya umikibalaw kinsa to nagkuha na to o dili ta makigbisog sa mga nitong suspikan nila kuno tong mga kapgo sa una pero wala mong gyud mikibalaw kinsa na gyud ato gitinuod may nagpatay nya sa ilang propaganda makapgo kuno to kay kuno mga drug addict kuno mga kapgo sa una. Sa akong bahin kay nag-ulpo kong nawalag akong lula na urang nadala ko ba. Sulod sa 3 ka tuig kapag apil ni Dayan sa NPA, nakita niya ang kaayo sa maong grupo. Gitudluan og saktong edukasyon o kiatiman sa mga opisyales. Moto nga, diha na ko sa sulod sa NPA, sa bag-o pa, palangga kay ko nila. Ayun, padala kog armas. Tagad ba ko nilang maayo sa mga pagkaon, maayo pang kuan nila sa kuha, itong mga gamit. Human ang pipila ka tuig, wala na kauyunin ni Dayan ang pamalakad sa ilang pundok. Wala na saktong kaon, usahay, kape ug tubig na lang ang masulod sa tiyan. Swerte na lang kung makakaon og saging, kamote ug mais. Kuan ang maabot sa amo ang mga mugbong opisyal, dili naman pareha sa ilaha sa opisyal nga tag-as na mo. Moto nga, wala radyo ko kay nahadlok man sad ko mo reklamo basig sawayon ko maayo ba. Motong sagdaan ra gyud to, hantod na gyud naabot na gyud kog tuig, kitulong ka tuig sa kuan. Abot na gyud kog tuig. Di naman gyud. Suguon naman ko nila nga ako ra usara dito sa ubang lugar ana. Ako ra usara nya.
dugay kay kung maulan kadugay ni reklamo nagigos ako ang mga labaw nga sa ako raman usara unya ako hadlo kag hinagbo kong military di patay ko purgod usara ingon sila nga natural man na magdevelop og gas trabaho kay mo maginay atong trabaho dire mo to nga reklamo gid kog sige. Tungod sa kalisod, kagutom, pagpanaog-daog sa ilang mga opisyal, niundang siya. Tuig 2003, si Dayan nakahukom nga mutahan sa gobyerno. Ang bugat din mo rason kay dili na maayo ba ang pagtratar sa mga sa opisyal. Dili na maayo niya. Ang kalabanan magutuman na gyud mi. Matod ni General Patrimonio, ang pagtulunan sa mga rebelde sukwahi sa ilang ipakita ngadto sa katawhan. Pag nadala nila, sila ang nag-exploit sa tao. Why? They extort from the people. Pag na-organize na, meron na kayong babayaran. Kada bubong, you give 1 kilo of rice a month. Mahirap na yan, puputahan mo pa. Man sa pulo ka tuig nga pakigbatok sa gobyerno, nakadesisyon si Rodel nga mutahan sa militar tungod sa walay kahumanan nga pag-antos ug kakapoy sa walay puas nga pagtago-tago, pagdagan aron lang mabuhi. Dugang ni Patrimonio, daghang programa ang kagamhanan aron mobalik na sa sabakan sa balaod ang mga sama ni Rodel. Mayroon din tayong tinatawag na social integration program. No? These are the programs that we give to those who return to the folds of the law, give them livelihood para they can start a new life. No? Kasi karamihan ng mga sundalo, ng mga NPAs, as per survey, bakit sila bumaba? Because of the program of the government. Nakita nila na kung bumaba kami, mayroon naman makatulong sa amin para mabuhay ulit ng maganda. So they were convinced to go down. No? Matod ni Negros Oriental Information Officer Adrian Cedillo, adunay gihimong mga lakang ang lalawigan aron malikayan na ang pagsulod sa walhong pundok. Daghan ang himo. One na ay budget for peace initiative alone. Daghan ang himo na multi-pronged po ng approach na. And to continue to utilize the programs, projects, and activities of the provincial government as tools to address internal peace and security. Sa iyang pagtahan sa kagamhanan, dako ang iyang pagbasol. Sa mga kasaypanan nga iyang nahimo sa iyang kinabuhi, nakaamgo siya sa tanan niyang kapakyasan ug sa tanan niyang kalbaryong nahiaguman. Si Rodel nakasinati og dakong kalipay sa iyang kinabuhi. Kung kaniadto dili siya kakaon og tarong, karon sakto, husto, himsog na ang iyang kaunon. Matod ni Cedillo, supak kanunay ang mga rebelde sa mga programa sa gobyerno sama sa pagpahimo og dalan sa bukid. Niingon si Patrimonio, dili kinahanglan og bayolenteng aksyon aron mo surrender ang mga rebelde. Surrender is a voluntary act on your part to submit yourself to the authorities, di ba? Ito, you resisted kaya hinuli ka. So you'll answer the charges filed against you. In the spirit of reconciliation, mag-drop na yung kaso, palabas natin na surrender ka na so that you can avail of the livelihood program given by the government. Sa una, dili makaligo og tarong, karon adlaw-adlaw na. Sa una, magabi ra sila makagawas, karon buntag, gabii, makalakaw-lakaw nga walay kahadlok. Niingon si Cedillo nga damgo nila nga mahurot ang mga rebelde karong tuiga. Human sa napulo ka tuig, ang kanhing rebelde nagserbisyo na sa atong gobyerno. Daghan ang himo. One na ay budget for peace initiative alone. Daghan ang himo na multi-pronged po ng approach na. And
to continue to utilize the programs, projects, and activities of the provincial government as tools to address internal peace and security. As long as na problema ang tao, na ay room ang other ideology to capitalize on. Wala siya. So kung hindi mo ma-address ang basic problem sa society, we believe na diliin mo totally solve ang problem sa insurgency, because Governor Digamo believes this cannot be addressed alone by the so-called military solution. Ini, makabuhat kitag butang nga mutukmod sa sayop na desisyon o sayop na binuhatan. Pero, kining tanan dili babag aron kita mawad-an o paglaom sa kinabuhi sama sa kaagi ni Rodel.